गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. कॅज्यू फेस्ट 2023 या इनॉग्रल कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, युनियन मिनिस्टर फॉर टुरिझम पोर्ट शिपिंग श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तनावडे, डेप्युटी स्पीकर बाब जॉशुआ, आमचे मित्र मिनिस्टर फॉर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग अर्बन डेव्हलपमेंट बाब विश्वजित राणे, तशीच ताची घरकान प्लस MLA ऑफ पोरिये आणि चेअरमॅन ऑफ GFDC हू हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल इन कन्सेप्च्युअलायझिंग दिस होल प्रोग्राम बाय दिव्या राणे, आमचो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष बाब गणेश गांवकार, तशेंच आमचे पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, आमचे गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे MD बाब सौरभ कुमार हांगा आशिल्ले, आमचे सगळे आमदार मित्र, ह्या वाठारांतले बाबा, बाकीचे सगळे ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित, सगळे स्टेक होल्डर्स भाव आनी भयणीनो, खूब उमेद जाता आनी आनंद जाता आयच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन. आमी गोंयकार सुसेगाद दीसभर त्रास काडटले पूण सांदवळ आमची जाय अशें मानून आमी फुडें वतात. चडशे लोक फेब्रुवारी मार्च केन्ना येता काय रावता, कित्याक काय म्हणल्यार काजू केन्ना मेळटलो आनी काजू फाटल्यान फुडलें आपल्याक कितें मेळटलें हें चिंतून आमी दीस काडटात. सारकें बाबा? It is very enlightening that something is coming across which needed a long time, which we needed to activate and put it across. काजू म्हणल्यार फक्त फ्रूट न्हय, जाल्यार काजू फाटल्यान ताजे उपयोग कितलो आसा आनी हाव बेस्ट वी कॅन मेक यूज ऑफ इट. देर हॅड टू बी अ थॉट, देर हॅड टू बी समबडी वर्किंग ऑन इट, अँड आय एम व्हेरी हॅपी that through these type of programs by Divyan एक इवेंट तयार करता असताना she has also kept workshops to understand how best we can make use of the cashew fruit. एक इम्पॉर्टंट ताणें सांगलें की स्टार्टअप्साक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की नवे पदार्थ कितें करचे काय म्हणून. आमी जेन्ना वतात गांवांनी आनी आमी जेन्ना निरो काडटा तेन्ना पळयता, आमी पळयता की ते काजूचे फ्रूट वेस्ट जाता म्हणून. मिनीट इट इज स्टॉम्प्ड, निरो भायर सरलो, आमकां निराची बाटली मेळ्ळी, आमी खुश, निऱ्या कडल्यान उर्राक आनी खुश, आनी वर्सभर फेणी मेळटली जाका GI टॅग मेळ्ळा. इट इज अ गोवन ड्रिंक वीच वी कॅन बोस्ट अबाउट. आय थिंक ऑल दीस वेन वी एनालायज it's very important to understand and place the product rightly. So I should congratulate Divya and also Vishwajit for having come with this beautiful concept of positioning the cashew which was long required. आम्ही भुरगेपणाच्यान म्हणटाले काजू बी खाता झाट्याचे खावया म्हणून. आता there are many more people who have come. Market is competitive and everybody is talking about the seed. We find it in different ways. आता हांवें एक काजूचे बी खाल्ले which was caramelized. So we are talking about different options more than just the roasted, drum roasted, salted, आणि आमचे तीनूच पदार्थ पयलीं मेळटले, एक प्लेन, एक सोलिल्ले आमचे सोलपाचे आणि तिसरे मिठाचे. आता ऑप्शन्स वाढूंक लागले. So somebody is giving some ideas and I think this particular fruit, although it was inherited from Brazil or wherever, I think the roots today are Goans and we are talking about a fruit which can be taken to the next level. So as we talk about all these things, it is also important to place it well. By Divya last year आयले म्हणपाक की बरोबर करूया म्हणून, आणि we had certain constraints where we couldn't do this. पर्यटनांतल्यान कशें आमी ताका टुरिझम वापरून हे फ्रूट along with GFDC how we can associate, take it to the next level, not only just as an event but allow it to be seen by international tourists and domestic tourists in a different perspective. म्हणजे फक्त ते काजू आणि काजूचे बी आणि तितलेच पळोवच्या पेक्षा हाऊ कॅन वी डू इट इन अ बेटर मॅनर इज समथिंग आय थिंक बाय दिव्या बरोबर बसून वील ट्राय टू कन्सेप्च्युअलाइज सो दॅट इन द फोर्थकमिंग इयर वी कॅन एसोसिएट विथ इच अदर अँड मेक इट एज अ प्रोडक्ट विच एज इट इज एनलाइटनिंग अँड लर्निंग फॉर द industry where cashew is concerned. It also helps us take tourism to the next level as we work on aspects of wellness, adventure, ecotourism, MICE, various more aspects to ensure that we change the perception of Goa not only as sun, sand and sea but beyond the beaches is what we have already started. दोतोराकडे बसून we have started moving in a different line. Maybe in the next 6 months tourismचे perception change जावप आणि गोंयांत जो मनीस येता तो फक्त सन, सँड अँड सी न म्हणटा पर्यटनांतल्यान whether we talk about दक्षिण काशी and spirituality, whether we talk about wellness, adventure, many more things as verticals we open, it is very important that we show the right
एसेन्स ऑफ गोवा आनी ते आमच्या गांवांतल्यान भायर सरता. विमेन एम्पावरमेंट रायट डिरेक्शनान जाता. होमस्टे सारकेली पॉलिसी जाल्यार एक इकोसिस्टम तयार जाता आनी हातून असल्यो गजाल्यो प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. So once again, I take this opportunity to wish and congratulate Bab Vishwajit and Bhai Divya for having organized a wonderful evening, a festival where the eyeballs definitely will rotate. I extend my support in terms of tourism industry on behalf of the Chief Minister also की आम्ही बरोबर राहून काम करून एक बरा इव्हेंट नेक्स्ट तयार करता असताना एक पर्यटन दृष्टिकोनांतल्यानूय एक उबारी मेळटली अशी विचार करून आम्ही पुढे वतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक सगळे जे लोक आयल्या ते ऑन अ लायटर नोट आय टोल्ड CM की हांगा आयल्या ही डजंट ड्रिंक. सो ताका म्हणलें हांगा आयल्या जाल्यार विश्वतान सांगलां उर्राक पिल्या शिवाय एक्झिट ना म्हणून. आतां आनिल्ले वेळान कळटलें कितें जाता तें, पूण गोवन्स आर यूज टू एन्जॉय देर ड्रिंक्स एंड आय थिंक दीस फेस्टिवल वील गेट अ बिग एसेन्स टू द थॉट वीच वी हॅव. थँक यू.